چندا بیلی زمین پر چوں کی توں پڑی تھی، جیسے پنکی نے اسے زمین پر گرایا تھا۔ پھیلے بازوں اور مڑی ٹانگوں کے ساتھ بڑے ہی بے ہنگم انداز سے زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے اون کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور اس میں سے اس کی بٹن کی ایک آنکھ جھانک رہی تھی۔ وہ ایسے پڑی تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ چھت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نئی گڑیوں نے اس کے متعلق جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ یہ سن کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، شاید اسی لیے وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا تم نے اتنی بھدی چیز پہلے کبھی دیکھی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں جوتوں کے بٹن سے بنی ہیں، اور دیکھو تو بال اون سے بنے ہیں۔ اینی، کیا تم نے ایسے پاؤں کبھی پہلے بھی دیکھے ہیں؟ ہالینڈ سے آئی گڑیا صوفے سے اتر کر آگے بڑھی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، ماما۔ وہ سخت حیران تھی کہ اتنی اچھی گڑیا کے بارے میں، جسے سب بہت پیار کرتے ہیں، کوئی ایسی باتیں بھی کہہ سکتا ہے۔ انکل شامو حیرت اور ناراضگی سے آگے بڑھے۔ وہ نئی گڑیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں گھور کر دیکھا، لیکن پھر سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا کہیں، بس اپنی مونچھیں مروڑ کر رہ گئے۔ پنکی کو آج ہی اس کی خالہ نے یہ 2 نئی گڑیاں تحفے میں دی تھی۔ پنکی نے ان کے نام اپنی خالہ اور خالوں کے ناموں پر اینی اور شاہزیب رکھ دیے تھے۔ یہ دونوں بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت قیمتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ دونوں کے لباس بہت شاندار تھے اور ان کے بال وہ تو بالکل اصلی لگ رہے تھے۔ اینی کے بال سرخی مائل سنہری تھے اور شاہزیب کے بال بالکل سونے جیسے سنہری تھے۔ اینی کا لباس لیس اور ریشمی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اس نے سر پر ایک خوبصورت ہیٹ پہن رکھا تھا، جس پر ایک سلک کا ربن لگا تھا، جو اس کی ٹھوڑی پر گرا لگا کر باندھا گیا تھا۔ شاہزیب نے گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے قمیض کی کالر لیس کی بنی ہوئی تھی۔ دونوں نے بہت ہی پیارے سیاہ جوتے پہن رکھے تھے۔ دونوں سرخ رنگ کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جو پنکی نے ایسی جگہ رکھ دی تھی کہ یہ تمام گڑیوں کو دیکھ سکے۔ انکل شامو ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے مونچھیں مروڑ رہے تھے اور مارے روب کے کچھ کہہ نہ سکے۔ انہیں دیکھ کر دونوں گڑیاں زوردار قہقہہ لگا کر ہنسنے لگیں۔ ارے دیکھو، اس کے گھٹنوں میں سوراخ ہے۔ یہ بالکل سچ تھا۔ انکل شامو گرم کپڑے سے بنے تھے اور کیڑے نے ان کے گھٹنے سے کپڑا کھا لیا تھا۔ یہ سن کر مارے صدمے کے انکل شامو سکتے میں آ گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور چندا بیلی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چندا بیلی کے ماتھے سے اس کے بال ہٹائے، اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ دین کا سپاہی بھی وہاں آ گیا اور کہنے لگا، چندا بیلی، تم ان کی باتوں پر توجہ نہ کرو، وہ تمہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ تم کیسی ہو۔ ادھر سے اینی بولی، ہمیں ضرورت بھی نہیں اسے جاننے کی، یہ تو بالکل ڈرانے والے کوے جیسی ہے۔ ٹین کے سپاہی کو تو دیکھو، لگتا ہے کہ یہ تو کین اوپنر سے بنا ہے۔ اس پر فرانسیسی گڑیا آگے بڑھی اور بولی، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ اگر تم لوگ
इसी तरह हम सबका मजाक उड़ाते रहे तो हमें बहुत अफसोस होगा कि आखिर तुम हमारे खानदान में आए ही क्यों। हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ये सुनकर वो खामोश हो गई। उस रात पिंकी ने नई गुड़ियों के कपड़े तब्दील नहीं किए क्योंकि उसके पास इन गुड़ियों के रात के कपड़े तो थे ही नहीं। उसने उन्हें उसी तरह कुर्सियों पर बैठे रहने दिया कि कहीं बिस्तर में सुलाने से उनके कपड़े खराब ना हो जाएं। उसने उन्हें प्यार करते हुए शब बखैर कहा और कहा, कल मैं तुम दोनों के रात के कपड़े जरूर बना दूंगी। आज तुम्हें इन्हीं कुर्सियों पर बैठना पड़ेगा। फिर पिंकी चंदा बेली की तरफ बढ़ी, उसे उठाकर गले लगाया और जोर से प्यार किया। प्यारी चंदा बेली, तुम तो सबका ख्याल रखती हो ना, मेरे इन सब बच्चों का। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। एनी और शाहजेब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, शायद हमने इसे कुछ ज्यादा ही कह दिया है। हाँ, ये तो हमारी मालकिन की बहुत ही पसंदीदा लगती है और तमाम गुड़ियों की भी पसंदीदा। जरूर इसकी कोई वजह होगी। मुझे अफसोस हो रहा है कि हमने इसकी शक्ल सूरत के बारे में इतनी बुरी बातें कही। तुम ठीक कहती हो, आखिर किसी का अपनी शक्ल सूरत पर कोई इख्तियार तो नहीं होता ना। उनके दिलों में अब अफसोस भरा हुआ था, लेकिन वो बहुत थक भी चुके थे, इसलिए जल्द ही कुर्सियों पर बैठे बैठे ही सो गए। जब वो गहरी नींद सो रहे थे तो चंदा बेली आहिस्तगी से अपने बिस्तर से निकली और टीन के सिपाही और अंकल शामू के बिस्तर के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्हें उठाया और अपने साथ लेकर इन नई गुड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तीनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए गुड़ियों की तरफ गए, उन्हें उठाया और चंदा बेली के बिस्तर की तरफ चलने लगे। चंदा बेली ने उन्हें अपने बिस्तर पर लटाया और अच्छी तरह इनके गिर्द कंबल लपेट दिया और खुद कहने लगी, मैं तो इस फर्श पर सो जाऊंगी। अंकल शामू और टीन के सिपाही ने उसे बहुत कहा कि वो इनके बिस्तर पर जाकर सो जाए। वो दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन चंदा बेली कहने लगी, मैं तो नर्म नर्म रुई से बनी हूँ, मुझे सख्त फर्श पर सोते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो जाकर सख्त फर्श पर सो गई और बाकी सब गुड़ियां नर्म और गर्म बिस्तर में सोने लगी। अगली सुबह जब एनी और शाहजेब की आंख खुली तो वो हैरान रह गए कि चंदा बेली के बिस्तर में वो दोनों सो रहे हैं। वो दोनों उठकर बैठ गए। जब उन्होंने चंदा बेली को सख्त फर्श पर सोए हुए देखा तो अपने अपने दिल में सख्त शर्मिंदा हुए। चंदा बेली के हाथ पांव बेहंगम तरीके से फैले हुए थे। उसके ऊन के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी बटन से बनी एक आंख बालों में छुपी थी और लगता था वो छत को देखकर मुस्कुरा रही है। शाहजेब बोला, इसके ऊन के बाल कितनी खूबसूरती से इसके चेहरे पर बिखरे हैं। मैंने गौर ही नहीं किया था कि इसका चेहरा पिछली रात इतना अच्छा लग रहा था। सब लोग इससे इतना प्यार करते हैं क्योंकि ये बहुत मेहरबान और रहमदिल है। दोनों नई गुड़ियां खामोशी से कुछ सोच रही थी। आखिर शाहजेब बोला, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें
कैसा लग रहा है? सच बताऊं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने चंदा बेली की शक्ल और सूरत का मजाक उड़ाया, और तुम्हें कैसा लग रहा है शाहजेब? मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सकता है वो मुझे माफ ना करे, लेकिन मैं इससे जरूर माफी मांगूंगा। एनी कहने लगी, जैसे जैसे मैं इसे देखती जा रही हूँ, वैसे वैसे ये मुझे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे इस पर बहुत प्यार आ रहा है। फिर एनी और शाहजेब ने मिलकर इसे उठाया और आराम से उसके बिस्तर पर लटा दिया। फिर एनी ने भी इसे प्यार किया और अच्छी तरह कंबल में लपेटकर दोनों जाकर अपनी लाल कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर बाद एनी बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। बिस्तर में चंदा बेली सीधी लेटी मुस्कुराते हुए छत को देख रही थी। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। वो नर्म दिल जो हमेशा ये कहता है, आई लव यू। और क्या आप जानते हैं कि जब एनी और शाहजेब उसे फर्श से उठा रहे थे तो वो सो नहीं रही थी, बल्कि जाग रही थी।